अब एक बड़ खबर पर नजर पकाइबा बीजेडी नेत्री श्रीमयी मिश्रंकर अंध धृतराष्ट्र निशाना को नहीं एवं चर्चा दीर्घ दिनर नीरवता पर प्रथम थर पर सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे पोस्ट करी निज असंतोष जानी नारी नेत्री जदियो से सीधासल कार ना नहीं नहांती तेबे अयोग्य राजा कही से टार्गेट करिसेंती श्रीमयी लिखिसेंती धृतराष्ट्र हस्तिनापुर राजा भाव में द्रौपदी अपमान हेउतबा सभारे अध्यक्षता करुथिले अन्य विषय जानी मध्य से एही अपमान रोकिबा को चेष्टा करिनथिले धृतराष्ट्रंकर तांकर पुत्र मानकर विशेषतः दुर्योधन प्रति अंध प्रीति जोगु नीरव रहिबा को प्रभावित करिथिला किछि लोक धृतराष्ट्र परि अंध जो माने अन्याय रोकिबा को प्रकृत प्रयास करंती नाही इतिहास एपरि अयोग्य राजा को केबे क्षमा करे नाही कारण सेमानकर नीरवता दुखद परिणाम आनी थाए तेबे एठारे प्रश्न जे से किए अयोग्य राजा कहार नीरवता कथा श्रीमयी कहिसंती राज्य राजनीति रे श्रीमयींकर धृतराष्ट्र उपाख्यान को नहीं चर्चा जोर छोटिया निष्पत्ति महिला को अपमानित करुवा व्यक्ति जेतेबेले महिला सशक्तिकरण विषय रे स्लोगान दिए जने हसंती अन्यायर सीढ़ी चढ़ुवा व्यक्ति जेतेबेले निजको न्यायमूर्ति प्रमाणित करबा पई सत चेष्टा करे जने हसंती निज गोटे छोटिया निष्पत्ति न नहीं पारुवा व्यक्ति जेतेबेले राष्ट्र निर्माण कथा कहे जने हसंती महिला को अपमानित करुवा व्यक्ति जेतेबेले महिला सशक्तिकरण विषय रे स्लोगान दिए जने हसंती अन्यायर सीढ़ी चढ़ुवा व्यक्ति जेतेबेले निजको न्यायमूर्ति प्रमाणित करबा पई सत चेष्टा करे जने हसंती निज गोटे छोटिया निष्पत्ति न नहीं पारुवा व्यक्ति जेतेबेले राष्ट्र निर्माण कथा कहे जने हसंती तेबे ये श्रीमयींकर जहाँ पोस्ट रही धृतराष्ट्र हस्तिनापुर राजा भावे द्रौपदी अपमान होता सभारे अध्यक्षता करुले अन्य विषय जानी मध्य से यही अपमान रोकिबा को चेष्टा करनथिले धृतराष्ट्र तांकर पुत्र मानकर विशेषतः दुर्योधन प्रति अंध प्रीति तांको नीरव रहिबा पई प्रभावित करथिला किछि लोक धृतराष्ट्र #धृतराष्ट्र करिसंती परि अंध एवं जेउ माने एभली करुछंती सेमानक विरोध रे कहा उद्देश्य रे धृतराष्ट्र कहिसंती एवं से अयोग्य राजा किए कहा को इशारा करिसंती ताकु ने वर्तमान चर्चा जोर धरुछि सीनियर रिपोर्टर जगदीश दास आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होइचंती ए संपर्क अधिक आलोचना करबा पई जगदीश सोशल मीडिया रे ये श्रीमयींकर इनडायरेक्ट निशाना एवं धृतराष्ट्र अयोग्य राजा कही कहा को निशाना करिसंती श्रीमयी एवं कहा उद्देश्य रे ये पोस्ट करिसंती चर्चा एने की ढेर अनेक होछि देखो निश्चित भाव में कहुई जो भली क्रम श्रीमयी असंतुष्ट अच्छा दल में एक जल जल ही देखा जाऊँगी जो शब्द गुड़िक रही जो शब्द संयोजन रही जहाँ से वीडियो वार्ता रोचे स्पष्टता आसी जाऊँगी गतकाली आप देखिए निज सोशल मीडिया रे गोटे भिडटे सेयार करते जो से सीधा सड़क भाव में टार्गेट करते कहुपर छात्र युवक महिला दल में नुआ टीम रे गोटे कें सृष्टि होता से कहते कौन जे नुआ जो महिला एकता स्वर विजु जनता दल बोली नवीन पट्टनायक एक सोशल मीडिया पोस्ट कराया श्रीमयी वीडियो पोस्ट कर कहते जे अपमानित करुवा व्यक्ति जितेबाला महिला सशक्तिकरण विषय स्लोगान दिए ताले जने हसबे अन्यायर सीढ़ी चढ़ुवा व्यक्ति जितेबाला निजको न्यायमूर्ति प्रमाणित करने चेष्टा करे सेतेबाला जने हसंती निज पई छोटिया निष्पत्ति नहीं पारन व्यक्ति जितेबाला राष्ट्र निर्माण कथा कहे जने हसंती बोली से कहते गतकाली गतकाली कहबार किछि घंटा पर आज जितेबाला आम देखुचे गोटे सोशल मीडिया रे पोस्ट से करिसंती एथिरे से लिखिसंती धृतराष्ट्र हस्तिनापुर राजा भावे द्रौपदी को अपमान हेउतबा सभारे अध्यक्षता करथिले अर्थात धृतराष्ट्र से क्या कहते गोटे तुलनात्मक भावे से निजको नहीं निहाती भाव में हे तो से जहाँ चर्चा होती जे मुखिया को से टार्गेट करती जो भली क्रम दल में बारंबार अवहेला करागला
ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ 2024 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୁହଁରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ ଏମିତି ଅଙ୍କ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମହିଳା କମିଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି, ମହିଳା କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଗିନୀ ଚୁରିଆ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ମହିଳା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍ନେହାଗିନୀ ଚୁରିଆଙ୍କୁ, ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଦଳ ଉପରୁ ଆଶା ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏ କଥା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଦିଗ ଆଡକୁ ଇସାରା ଦଉଛି ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକଠାକ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ରମରେ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ବା ମୁଖିଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଘରର ମୁଖିଆ, ଦଳର ମୁଖିଆ ବା କୌଣସି ସଂଗଠନର ମୁଖିଆ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଚାଟିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ବା କାହା କଥା ଶୁଣି ନଥାଏ ବା ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଅନ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଏପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିରବତା ଦୁଃଖଦ ପରିଣାମ ଆଣିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯୋଉ ସିଧାସଳଖ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ଏହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନିଶାନା, ଏଇ ଯୋଉ ସିଧାସଳଖ ଉକ୍ତି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ନବୀନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ନବୀନ, ତ ନବୀନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ନିଶାନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି କ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ବିଜେଡିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟୁଛି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଥମେ ଦଳକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା କଥା ଉଠିଲା ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଏନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଶାନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।